ويسر ما تعسر من الأمور ومفرج الهموم بالصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وما كما اجتمعنا على ذكره واستماع شمائله نسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على طاعته سبحانه وتعالى وعلى محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحيينا على محبته واتباعه ويحشرنا في زمرته آمنين يا رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempermudah segala urusan yang sulit, yang menghilangkan kesedihan-kesedihan dengan bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana malam hari ini kita berkumpul untuk berzikir kepada Allah, untuk mendengarkan syama'il Nabi Muhammad SAW, sejarah hidup beliau, akhlak beliau, dan segala aktivitas sehari-hari beliau. Kita malam hari ini berkumpul untuk itu semuanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita selalu dikumpulkan oleh Allah di dalam ketaatannya dan di dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga selama hidup kita selalu dikaruniai cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak di hari kiamat kita dikumpulkan bersama kelompok beliau dalam keadaan aman dan tidak ada ketakutan sama sekali. وسماع شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمان في الدنيا من جميع الآفات ومن جميع البليات. في استماعها ومن كتب شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحملها أمان من السرقة، أمان من الحريق، أمان من الغرق. شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا تحلى بها المؤمن عاش حياة طيبة وسار يطعم للحياة معنا. وأما الذي يصبح ويمسي يأكل ويشرب وهمه الأكل والشرب والنوم فإنه لا يشعر للحياة معنا، لأنه ما يزداد محبة ولا اتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما لذة العيش إلا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تزداد سعادة، تزداد فرح، هذا في الدنيا. وفي يوم القيامة تكون مع الآمنين جوار سيد الآمنين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Mendengarkan syama'il Nabi Muhammad SAW. Syama'il ini apapun yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Cara makan beliau, cara minum beliau, adab tidur yang diajarkan oleh beliau, akhlak-akhlak beliau, keseharian beliau, fisik beliau. Nah, ini semuanya disebut dengan syama'il. Mendengarkan syama'ilnya Nabi, apapun yang berkaitan dengan Nabi, itu akan memberikan keamanan kepada kita di dunia dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Siapapun yang menulis syama'ilnya Nabi, hadis yang berisi tentang fisik Nabi, tentang sebagian akhlak Nabi, ini kalau ditulis di kertas, kemudian kita bawa kemana-mana, akan melindungi kita dari pencurian, dari kebakaran, dari tenggelam, dan dari segala macam musibah. Syama'ilnya Nabi, akhlak-akhlaknya Nabi ini kalau kita jadikan jalan hidup kita,
kita terapkan dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan hidup bahagia dan hidup ini terasa nikmat. Sebaliknya, orang yang pagi sore yang dipikir cuma makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, hidupnya akan hambar, tanpa rasa. Tidak ada kenikmatan bagi hidupnya. Kelezatan hidup ini akan kita rasakan ketika kita mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu setiap harinya kita akan selalu bertambah bahagia. Ini baru di dunia. Nanti di akhirat, kalau kita selalu mengikuti Nabi di dunia, di akhirat kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang tenang, aman, ada di sisi Rasulullah SAW. ذكر شمائل النبي محمد لتشتاق الأرواح لسيد الملاح محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن عرف شمائل النبي محمد أحب الاقتداء به، وما ضبطت أفعال وأحوال أحد من الأنبياء كما ضبطت أفعال وأحوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل شيء يتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ضبطه أهل العلم بالسند إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل شيء يتعلق به، هيئة نومه، هيئة أكله، لباسه، كل ما يتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ضبط. لأجل إذا اشتاقت القلوب إلى النبي محمد بل تحب الاتباع له، فإذا أحبت الاتباع حينئذ يكون ذلك علامة لمحبة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع النبي محمد علامة على محبة الله سبحانه وتعالى. Manfaat kita membaca syama'ilnya Nabi itu agar supaya roh kita rindu untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hati itu sudah rindu, sudah cinta, maka otomatis selalu ingin mengikuti apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa. Nabi Rasul itu banyak sekali, tapi tidak satupun dari nabi-nabi terdahulu yang semua hal yang berkaitan dengan beliau-beliau itu dicatat dengan lengkap. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Semua yang berkaitan dengan beliau tercatat lengkap dengan sanad. Jadi ulama menulis dari gurunya, gurunya dari gurunya, dari gurunya, dari sahabat, dari Rasulullah SAW. Semuanya tercatat dengan sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Model tidurnya Nabi seperti apa, cara makannya bagaimana, model pakaiannya, warna yang disukai, semuanya tercatat lengkap dengan sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini belum pernah terjadi kepada nabi-nabi yang lain. Kenapa ulama melakukan hal ini? Agar supaya kita rindu kepada beliau. Kalau sudah rindu, kita akan mengikuti beliau. Kalau kita sudah mengikuti beliau, berarti itu bukti nyata kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai kekasihku kepada umatmu, kalau kalian umatku betul-betul mencintaiku, mencintai Allah, maka harus dibuktikan. Buktinya apa? Fattabi'uni, ikutilah aku, Nabi Muhammad SAW. Apa buahnya kalau kita mengikuti Nabi? Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. الشمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل ما فيها جميل،
لأن صلى الله عليه وسلم القائل إن الله جميل يحب الجمال، إن الله كريم يحب الكرم، إن الله سخي يحب السخاء، إن الله جواد يحب الجود صلى الله عليه وسلم. فما من صفة محمودة وخلق محمود إلا فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجاته، ما يحب أن يخلو أحد في خلق أبدا. فلهذا عندما ترى شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى في مباحاته تجدها كلها على الأحسن وعلى الأنفع للإنسان في دينه ودنياه. لو لاحظت لباسه تجده كان يلبس القطر والكتان، فهو أنفع للبدن. لو جئت إلى طعامه فكان لا يأكل إلا إذا جاع، وإذا أكل لا يشبع. جمع لنا الطب كله في كلمتين صلى الله عليه وسلم. في قوله صلى الله عليه وسلم نحن قوما لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. جمعت الطب كله. من تحرى هذا الكلام لن يمرض أبدا، لأن الله يقول في القرآن كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذه الآية وهذا الحديث جمعت طب الأبدان كلها، فمن تحراها لن يمرض أبدا. كلامه صلى الله عليه وسلم كله نفع، فقال إن الله ينبت إدخال الطعام على الطعام. تكون شبعان وعادك تأكل، ينبت الله من يفعل ذلك. إذا بغينا الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فتحيا أرواحنا. أما الاعتناء بالأشباح والأرواح ما لها طعام ولا تموت الأرواح، فلا تشتاق إلى خير الملاح، ما تشتاق إلا لغذاء الأشباح، والأشباح معالها إلى التراب. وأنت حقيقة الإنسان بالروح، أنت إنسان لا بهذا الجسد، فإن الجسد مآل إلى التراب، لكن الروح عليها المدار، فهي باقية ببقاء الباقي سبحانه وتعالى. Semua yang berkaitan dengan Nabi itu indah, bahkan paling indah. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka pada keindahan. Allah itu maha dermawan dan suka kedermawanan. Setiap sifat terpuji yang dimiliki oleh semua makhluk, Nabi pasti memiliki sifat itu dalam level tertinggi. Kalau kita membaca sejarah aulia, para nabi, para rasul, mereka punya sifat kedermawanan. Kita perlu tahu, Nabi dermawan level nomor 1, tidak terkalahkan oleh siapapun. Dan demikian juga dengan semua sifat-sifat terpuji lainnya. Nabi itu tidak suka kalau ada siapapun yang akhlaknya lebih mulia dibanding beliau. Tidak mau kalah dalam urusan akhlak mulia. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita mempelajari semua yang berkaitan dengan Nabi, syama'ilnya Nabi, bukan hanya yang bersifat ibadah, bahkan sesuatu yang bersifat mubah, boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Itu kalau kita teliti, pasti yang dilakukan Nabi itu yang paling manfaat untuk manusia. Contoh, kalau kita mempelajari pakaiannya Nabi, terbuat dari bahan apa? Ternyata kalau diteliti dalam kitab-kitab syama'il, pakaian beliau terbuat dari bahan kapas atau kapur. Dan ternyata pakaian dari bahan inilah yang paling bermanfaat untuk tubuh kita. Tidak ada efek sampingnya.
Beda dengan bahan-bahan lainnya. Tentang cara makan Rasulullah SAW, pola makannya Nabi. Ini kalau kita teliti, itu yang paling manfaat, yang bisa menjaga badan kita dari segala macam penyakit. Kalau kita terapkan ini, insya Allah tidak bakalan sakit. Nabi itu pola makannya tidak akan makan kecuali sudah terasa lapar, dan kalau sudah lapar makan tidak sampai kenyang. Ini Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau makan nunggu terasa lapar, dan ketika lapar beliau makan tidak sampai terasa kenyang, masih kepingin nambah, berhenti. Ini pola makannya Rasulullah SAW. Beliau bersabda, nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna la nashba. Kami ini adalah kaum yang tidak akan makan kecuali sudah terasa lapar, dan ketika kami makan tidak akan sampai kenyang. Ini inti dari ilmu kedokteran. Ini kalau dipraktekkan oleh semua masyarakat, dokter tidak laku, tidak ada yang sakit. Nah, ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu wa la tusrifu. Silakan makan, kalian manusia perlu makan. Silakan minum, kalian manusia perlu minum. Tapi wala tusrifu, jangan melampaui batas, jangan berlebihan. Ayat ini kalau kita praktekkan sama seperti hadis Rasulullah SAW tadi, kita tidak akan sakit. Ini yang paling manfaat untuk tubuh kita. Berbagai macam penyakit itu rata-rata bersumber dari pola makan yang salah, yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk pola makan yang salah adalah masih kenyang makan lagi, masih kenyang makan lagi, nyemil terus, tidak berhenti-berhenti. Nah, ini yang bikin berbagai macam penyakit, dan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW itu intinya, kalau kita ikuti, maka roh kita akan hidup. Badan kita, jasad kita ini terbuat dari tanah dan bakal balik ke tanah. Maka kalau roh kita lemah, kalau roh kita mati gara-gara tidak pernah mengikuti Rasulullah SAW, maka yang kuat badan kita. Kita ini disebut manusia bukan karena badannya, karena rohnya. Kalau badan, binatang juga punya badan. Kita ini dikatakan manusia karena rohnya. Maka hidupkanlah roh kita. Dengan apa? Dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita cuma fokusnya makan minum, tidak pernah ngasih makanan roh, ya yang hidup badan kita, roh kita akan mati. Apa bedanya dengan binatang akhirnya? وما غذاء الروح وحضور مجالس العلم، الحكمة، الذكر، تلاوة القرآن، والصلاة والسلام على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. تتذكر الروح فيزداد الإيمان، وكن من الإيمان في مزيد. بماذا يزداد؟ بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهوات. أما إذا اتبعت نفسك هواها فيكسى القلب. شهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. Pertanyaannya tadi dijelaskan oleh beliau, kita harus selalu memberi nutrisi, memberikan makanan yang cukup kepada roh kita. Pertanyaannya apa makanan roh itu? Makanan roh itu adalah sering menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW, sering membaca Al-Quran. Nah, ini yang akan menjadi makanan jiwa, makanan roh kita. Dengan melakukan hal ini, roh kita akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Akhirnya roh itu yang menguasai jasad kita, bukan jasad menguasai roh kita. Adapun kemudian juga beliau menjelaskan tadi, ketika roh itu sudah hidup, otomatis iman kita akan bertambah kuat. Dan kita diperintahkan untuk setiap saatnya menambah kekuatan iman. Dengan apa? Memperbanyak sholat, memperbanyak ketaatan, meninggalkan keinginan-keinginan nafsu.
Karena mengikuti nafsu, apalagi kalau dibarengi dengan maksiat, ini akan membuat hati kita keras, tidak bisa dinasehati. Hati yang keras ini adalah hati yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. فحث صلى الله عليه وسلم على النظافة لأن بها تزول الهموم والغم. بنظافة الثوب البدن، كذلك بنظافة القلب. أما نظافة الظاهر وقد قال صلى الله عليه وسلم: الله نظيف يحب النظافة. مع أن صلى الله عليه وسلم لا يعتريه الوسخ ولا يأتيه الوسخ لا ببدنه ولا ثوبه، لكن كان يحرص على النظافة تشريعا لأمته، لأن عرقه صلى الله عليه وسلم كان أطيب من ريح المسك. ذات مرة كان نائما صلى الله عليه وسلم على حصير، فتعرق صلى الله عليه وسلم ثم قام، فلما قام التفت فإذا أم سليم تأتي بالقارورة أو تسلت العرق تقطعها بالقارورة. قال: ما تصنعين؟ قالت: نلتمس بركته لصبياننا، نطرحه للصبيان فيحصدهم البركة من عرق النبي. وفي بعض الروايات قالت: نخلطه بطيبنا فيصير أطيب الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالطريق عرف من طيبه أنه مر به، وإذا جلس في مكان بقي طيبه أيام وإن تغيب صلى الله عليه وسلم. مع هذا كان حريص على الاغتسال، حريص على النظافة تشريعا لأمته. إذا جلس أحد بجانبك ما يشمئز من رائحتك، فإذا كان له شيء من الثياب كان يحرص إذا اتسخت أن تغتسل. الحين كثير من يتخذ ثياب سوداء أو غير بيضة وتجلس مدة ما يغسلها لأن الوسخ ما يظهر، كما أصحاب الكوفية السوداء فصار له عام ما غسلها، صح؟ يمكن له عام سأله ويقول لك نعم. أما الكوفية البيضاء تتسخ ويظهر فيها الوسخ تغسلها، من النظافة هذه، تتركها عام ما تتغسل، هذه ما هو من النظافة. وتحتها شعر خام، لو نظرت للشعر رائحته تفوح من على مترين، رائحة كبيرة. ما هكذا كان النبي محمد، كان من شعره يرى وبيص المسك في مفرقه صلى الله عليه وسلم. من كان عنده لحية هذبها، وكان عنده إذا كل شعر تريد بقاءه من لحية أو رأس لابد تهذبه تنظفه، لا تجعله. هكذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أدب الدين وعلمنا أدب الدنيا، علمنا ما يصلح دنيانا وعلمنا ما يصلح أخرانا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم انظر كيف كان شعره، نهانا عن الجزع، واليوم ظهر كثير ناس يجزعون، يحل نص ويخلي نص. نهانا عن هذا، يشبهون بمن لا خلاق له ولا يتشبهون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان إطالة الشعر صار شعار من لا خلاق له تركه السلف الصالح حتى لا يتشبهون بمن لا خلاق له، لكن في هذا الزمان يتشبهون بمن لا خلاق له في شعره، في ثوبه، حتى في مشيته والعياذ بالله. إذن ليس لنا قدوة حسنة. وقد قال الله في القرآن: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أين نعرف الآية؟ أي قدوة تقتدون به، مثال أعظم تجعلون نصب أعينكم في كل شيء، في أكلكم، في شربكم، في لبسكم، في شعركم،
في قيام، في قعود، في منام، في استيقاظ، في كل شيء أمامكم الأسوة الحسنة محمد حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم. Di antara ajaran Nabi Muhammad SAW adalah menjaga kebersihan. Kebersihan badan, kebersihan pakaian. Kenapa? Orang itu kalau badan dan pakaiannya bersih, segala kesumpekannya, kesedihannya akan hilang. Anti galau itu. Kalau pakaiannya bersih, badannya bersih. Begitu juga beliau menekankan kepada kita untuk menjaga kebersihan hati dari akhlak-akhlak yang tercela. Dalam salah satu hadis beliau bersabda, Allah nadhif yuhibbun nadhafah. Allah itu maha bersih dan menyukai, mencintai kebersihan. Rasulullah SAW itu rutin mandi, rutin mencuci pakaiannya. Padahal perlu kita ketahui, Nabi ini tidak sama seperti manusia biasa. Beliau manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Pakaian yang dipakai Nabi walaupun dalam waktu sangat lama tidak bakalan kotor dan tidak bakalan bau menyengat. Badannya Nabi juga demikian. Walaupun tidak mandi seberapa lama pun tidak akan bau. Justru akan wangi. Kenapa? Keringatnya Nabi itu wangi. Lebih wangi dibanding minyak yang terwangi sekalipun. Itu Rasulullah SAW. Jadi badannya tidak bisa bau yang menyengat. Pakaian yang beliau kenakan tidak bisa kotor. Tapi walaupun begitu, beliau rutin mandi, rutin mencuci pakaian. Untuk apa? Agar menjadi percontohan bagi kita umatnya. Nabi saja yang badannya nggak bisa bau, rutin mandi. Pakaiannya nggak bisa kotor, rutin dicuci. Kenapa kita yang tidak seperti itu tidak mau mencuci pakaian? Tidak mau mandi. Siapa panutan kita? Dikisahkan pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu tidur di atas tikar begitu, di atas tikar. Waktu itu cuaca panas, Rasulullah berkeringat. Bangun tidur, ketika Nabi tidur itu banyak keringatnya itu yang ada di tikar itu. Ketika Nabi bangun mendapati Ummu Sulaim radhiyallahu anha itu ngambil keringat Nabi di wadai botol. Nabi merasa heran, Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan? Rasulullah, aku kumpulkan keringat Anda. Untuk apa? Untuk kami oleskan kepada anak-anak kecil biar mendapatkan berkah. Sebagian riwayat mengatakan kami kumpulkan Rasulullah untuk kami campur dengan parfum kami. Parfum kami itu wangi. Tapi kalau kami campur dengan keringat Anda menjadi wangi tidak tertandingi oleh parfum apapun. Berkat keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah. Dan Rasulullah itu kalau habis lewat jalan, siapapun tahu, jalan itu habis lewati Nabi. Walaupun kemarin, oh Nabi habis lewat sini. Kenapa? Wanginya masih tersisa. Aroma wanginya Nabi itu masih nempel di jalan itu. Dan ketika Nabi itu duduk di satu tempat sampai berhari-hari, itu diketahui kalau Nabi habis duduk situ. Kenapa? Wanginya khas, nggak hilang-hilang. Lah Nabi yang badannya seperti itu rutin mandi, pakaiannya rutin dicuci. Untuk apa? Untuk memberikan percontohan kepada kita umatnya. Maka kita umatnya ya harus niru Rasulullah SAW. Badan kita tidak seperti Rasulullah, kok tidak niru Rasulullah. Maka harus kita rutin mandi, rutin mencuci pakaian. Jangan sampai kotor, jangan sampai bau. Jangan sampai ketika kita kumpul ada di majelis, aroma tidak sedapnya itu udah tercium dari jarak 2 meter. Itu sehingga yang ada di samping kita itu merasa gimana begitu. Jangan sampai begitu. Sebagian banyak orang di zaman sekarang pakai pakaian yang warnanya nggak putih, pakai warna gelap. Kenapa? Biar nggak cepet kotor. Nggak kotor ya bau nih cak. Jadi jangan begitu. Udah walaupun nggak tampak kotor, kalau waktunya dicuci ya dicuci. Banyak juga
di sini kata beliau, dan di mana-mana pakai kopiah hitam. Biar gak kelihatan kotor. Kalau kopiah putih kan dipakai 2 hari 3 hari kotor, akhirnya dicuci. Kalau kopiah hitam mulai dibuat dari pabrik sampai 5 tahun dipakai, tidak bakalan dicuci. Akhirnya baunya wallahualam berapa meter udah tercium. Nah, ini kotor, cuma tidak kelihatan aja. Banyak kuman nempel ada di situ. Kemudian kalau dipakai, rambut kita juga baunya tidak karu-karuan. Nah, jangan begitu. Jadi dicuci. Ya apa kalau kopiah hitam? Ya pakai kopiah yang warna lain. Yang warna putih biar cepat kelihatan kotor. Akhirnya kita cuci tidak sampai bau. Karena udah kelihatan kotor, kita cuci. Ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini rambutnya itu dirawat, disisir, dirapikan, dikasih minyak yang aromanya wangi. Jenggotnya Nabi juga begitu, disisir, dirapikan, dikasih minyak yang aromanya wangi. Padahal tanpa dikasih minyak wangi sudah wangi, bahkan lebih wangi dibanding minyak wanginya. Untuk apa? Untuk kita ikuti. Maka kalau kita ingin membiarkan rambut kita tidak digundul, tidak dipotong, tidak apa-apa, tapi dirawat dan dijaga agar supaya aromanya wangi. Kemudian juga di zaman sekarang banyak orang nyukur rambut sebagian saja. Samping kanan kiri dicukur, depannya dibiarkan. Atau dicukur sebagian kanan, kirinya tidak, atau sebaliknya. Atau ada cukur garis-garis begitu. Ini namanya qazak. Mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain itu namanya qazak, dan itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini niru siapa? Suri tauladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga banyak zaman sekarang orang itu yang ditiru itu bukan Rasulullah. Dari cara makan, cara minum, cara berpakaian, cara berpenampilan, bahkan cara berjalan. Yang ditiru adalah orang-orang yang tidak berakhlak, tidak meniru Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah ini dijadikan oleh Allah suri tauladan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh betul-betul ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik dalam segala urusan. Urusan makan, minum, tidur, bangun tidur, jalan, berpenampilan, bentuk pakaian, semuanya ada contohnya dari Rasulullah SAW. Mau niru siapa lagi kalau kita tidak niru Rasulullah SAW? هذا في نظافة الظاهر كذلك نظافة الباطن وهي أهم من نظافة الظاهر لأن الله ينظر إلى القلوب كما قال الحبيب المحبوب محمد إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فكما تحرص على نظافة الظاهر الذي هو محل نظر الخلق فاحرص على نظافة الباطن الذي هو محل نظر الخالق الله سبحانه وتعالى. قال سيد الإمام الحداد في بيتين جمع ذلك كله فقال عليك بتقوى الله في السر والعلن. في السر والعلن ما هو عند الناس الله الله وفي غير خلف الناس يعلم الله. لا يسمى ذي الوجهين عند الناس خير من الأخيار ولكن ابتعد عن الناس ما يبالي بكاميرا رب الناس. الله سبحانه وتعالى مطلع على الظواهر والبواطن يسمى ذو الوجهين وأبغض الخلق إلى الله ذو الوجهين يأتي يوم القيامة وأحد شقه صالح والعياذ بالله. ليه؟ لأنه يظهر شيء ويخفي شيء. كالذي يظهر المحبة ويظهر البغضاء. يكون الصديق حبيب ومن خلفك يعاديك ويؤذيك. هذا كذلك
في صفة النفاق والعياذ بالله. من أبغض العباد عند الله سبحانه وتعالى تقوى الله في السر والعلن، وقلبك نظفه من الرجس والدرن، نجاسات القلوب، عجب، كبر، حسد، رياء، شحنة، بغضة، حقد، غرور، كل ذلك نجاسات في الباطن تحبط الأعمال، كما قال سيدنا محمد مولى بلال صلى الله عليه وسلم: لقد دب إليكم داء الأمم من قبلكم. ما هو داء الأمم؟ قال داء لقد دب إليكم الحالكة، البغضاء والشحنة. لا أقول حالقة الشعب، بل حالقة الدين، تحرق الدين. بموسى اسمها شحنة، بغضة، حقد، حسد، رنكي، كل هذا حرق للدين. فأنت تبيت بالليل قايم وتحبط أعمالك بعد ذلك بهذه الأعمال، لأنها تحبط الأعمال والعياذ بالله. لهذا واجب تعلم كيف التخلص من هذا، فيخلي قلبه دائما نظيف. قيل لي شيخ قد تجاوز 100، بماذا وقد لم يفتل له سمع ولا بصر؟ كيف هذا قوة في فوق 100 سمع وبصر؟ فقال: لما تركنا الحسد سلم الجسد. سلم الجسد، لم يتأثر بشيء. ليه؟ لأن الحاسد دائما يأكل نفسه بنفسه. فلهذا إذا وقع في قلبك حسد على حد فاشتغل بالدعاء له دائما حتى يخرج ذلك من قلبك فيبقى قلبه صافي، كما كان قلب النبي محمد عندما سئل سيدنا عائشة: صفي لنا أخلاق النبي محمد، كيف كان خلقه؟ قالت: ويعكم أو ما تقرؤون القرآن؟ كان خلقه القرآن وشيمة الغفران، ينصح للإنسان، يفسح بالإحسان، ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه. وإذا أضيع حق الله لم يكن أحد يخطئ صلى الله، ولا يضر لمؤمن غشا ولا ضر ولا حقدا ولا حسد ولا شحن ولا بغض. أحسن القلوب قلب الحبيب المحبوب. نظر الله إلى القلوب، ما وجد قلب أفضل من قلب النبي محمد. اللهم صل وسلم. فلهذا أودعه الأسرار والأنوار التي لم يعطها لأحد من المخلوقين، واصطفاه لحضرته في مثل شهركم هذا، أسري به وعرج به إلى السماوات السبع حتى بلغ إلى مقام لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، ما هو إلا مقام الحبيب المحبب محمد صلى الله عليه وسلم. وكلما كان في قلبك تعظيم للنبي محمد كلما لزمت اتباعه واكثرت من الصلاة عليه، وكلما كان في قلبك محبة للنبي محمد وتعظيم ساق الله إليك أسباب الخير وأسباب الصلاح، وصار فاكسين وتطعيم لك من فيروسات الأرواح، وأمان من فتن هذا الزمان التي ترى كل يوم تظهر في السوشيال ميديا. نطعم أبناءنا وأصحابنا بهذا التطعيم فلا يتأثرون بفتن هذا الزمان أبدا، ما داموا متعلقين بالحبيب محمد وسيرة الحبيب محمد، شمائل النبي محمد، وبمناقب خلفاء النبي محمد من الأولياء والصالحين والعلماء العاملين، بزيارتهم في حياتهم، بزيارته في مقاماته بعد وفاته. بهذا يحوزون الأمان من فتن هذا الزمان. من أراد الأمان؟ أما أنت تريد الأمان وأنت تبعد عنه وتقرب من النيران، لا، اطلب الأمان وامشي في طريق الأمان.
اطلب الجنة وامشي في طريق الجنة. الله بيقيض لك الأسباب حتى تبلغ الغاية. أهم شيء أن تنوي النية الحسنة والمقصد الحسن، فالمرء حيث قصده لا حيث جسده. فإذا دخلت في الصلاة فقابل الله بقلب صافي حاضر مع الله، وأنت في صلاة وقلبك يفكر في خارج الصلاة، تخرج من الصلاة إلى صلاة فأنت في حضرة الله حيث دخلت في الصلاة، فأن الله سبحانه وتعالى مقبل عليك فكلم ربك في الصلاة. لهذا يقول النبي أقرب ما يكون العبد ربه وهو ساجد، أي لأنه كلما انكسر وتذلل إلى الله كان أرفع عند الله، كما قال حبيب الله محمد: من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر أذله الله. فسيد المتواضعين محمد، سيد المتقين محمد، سيد العابدين محمد، سيد المحبوبين عند رب العالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا تعد عينك عن حبيبك محمد في كل وقت وحين، فاسأل إذا أردت أن تأكل كيف كان يأكل النبي، إذا أردت أن تنام كيف كان ينام النبي. اسأل فتعلم كل يوم فائدة، حتى دائما في جميع أحوالك أنت مستحضر للنبي، فيكون معك رسول الله في كل وقت وحين. والله يوفقنا وإياكم لاتباع هذا الحبيب المحبوب، ويجحينا على محبته ومحبة أهل بيته، ويرزقنا اتباعه، ويميتنا على اتباعه ومحبته، ويحشرنا في زمرته في عافية وسلامة يا رب العالمين. Lalu ala Nabi Muhammad. Itu yang dijelaskan tadi tentang kebersihan luar badan dan pakaian. Tidak kalah penting, bahkan jauh lebih penting adalah menjaga kebersihan batin, kebersihan hati. Ini lebih penting dibanding menjaga kebersihan badan atau menjaga kebersihan pakaian. Kenapa kebersihan hati harus lebih diutamakan, lebih diprioritaskan? Karena itu yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kurang lebih artinya sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk luar kalian, penampilan luar kalian, amal dohir kalian. Yang diperhatikan oleh Allah adalah bagaimana hati kalian, bersih atau kotor. Itu poin penilaian Allah adalah hati kita. Karena itu berusahalah agar supaya hati kita bersih. Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad memiliki bait syair yang berkaitan dengan hal ini. Beliau menasihatkan pada kita, alaika bitaqwallah fis sirri wal alan. Selalulah kalian itu bertakwa pada Allah, baik ketika sendiri atau di depan orang banyak. Ini takwa yang benar. Ketika di depan orang takwa, ketika sendirian juga takwa. Jangan di depan orang takwa, ketika sendirian kelakuannya bejat. Di depan orang masya Allah, tidak ada orang, naudzubillah. Itu. Atau istilah sekarangnya sering bikin status yang bisa dilihat banyak orang. Statusnya rohani, kelakuannya roh halus. Ini. Jangan seperti itu. Ini adalah dzul wajhain, orang yang bermuka dua. Ada muka untuk dipakai di depan orang, ada muka untuk dipakai ketika sendirian. Enggak. Ini orang yang dzul wajhain, punya wajah dua ini adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat orang yang bermuka dua ini akan dibangkitkan dalam keadaan badannya itu enggak normal. Jadi separuh badannya itu lebih rendah dibanding separuh lainnya. Itu orang yang selama di dunia bermuka dua. Termasuk orang yang bermuka dua adalah menampakkan seolah-olah dia baik pada temannya, seolah cinta, peduli, tapi di belakangnya suka membicarakan keburukannya, merencanakan kejahatan, kejelekan. Ini sama, bermuka dua namanya.
Kemudian Imam Haddad melanjutkan, wa qalbaka nadzifhu minar rijsi wad daran. Bersihkanlah hatimu dari segala macam kotoran. Kotorannya hati itu seperti ujub, bangga diri, sombong, merasa lebih baik dibanding orang lain, tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, iri, dengki, tidak senang kalau ada orang lain dapat nikmat, riya, beramal bukan karena Allah, merencanakan kejahatan pada orang lain, merasa hebat, benci kepada sesama muslim. Ini adalah semua kotoran-kotoran hati yang itu jika ada dalam hati kita, maka akan menghabiskan pahala amal yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis, kalian ini, kurang lebih artinya kalian ini terkena virus halikoh, virus pencukur. Tapi bukan untuk nyukur rambut, nyukur iman. Kalian yang hidup zaman banyak terkena virus halikoh, pencukur keimanan, pencukur agama. Kalau kalian punya virus ini, agama kalian akan dicukur sampai bersih habis, tak tersisa. Apa itu? Permusuhan dan kebencian kepada sesama muslim yang disembunyikan dalam hati. Hati-hati, jangan sampai kita dalam hati menyimpan rasa permusuhan kepada sesama muslim. Wajib kita belajar tentang apa saja penyakitnya hati dan bagaimana cara membebaskan diri dari penyakitnya hati. Ini ilmu yang sangat wajib, yang banyak diabaikan. Kemudian orang itu kalau tidak punya penyakit hati, hidupnya akan sehat. Tidak ada keluhan yang macam-macam. Organ tubuhnya semuanya akan normal. Dulu itu ada orang usianya 100 tahun lebih, tapi badannya masih prima, masih segar bugar begitu, sehat. Pandangannya normal, pendengarannya normal, semuanya normal. Akhirnya ditanya, apa resepnya? Beliau menjawab, lamma taroknal hasad salimal jasad. Ketika saya tidak memiliki sifat hasad, iri hati, akhirnya badan saya sehat. Jadi hasad ini akan menggerogoti tubuh kita sendiri. Jadi orang hasud ini, dia akan memakan badannya sendiri, merugikan diri sendiri. Karena itu kalau di hati kita tiba-tiba muncul rasa hasad. Hasad itu kita melihat teman kita, tetangga kita, atau siapapun lah sesama muslim mendapatkan kenikmatan dohir atau batin dari Allah. Di hati kita ada rasa gak suka dan berharap kalau nikmat itu hilang. Ini hasad. Obat paling mujarab untuk menghilangkan hasad adalah ketika muncul hasad dalam hati kita, orang yang kita hasuti setiap saatnya doakan baik. Itu setiap habis sholat misalnya 5 waktu, doakan semoga nikmatnya dijaga oleh Allah, semoga ditambah terus seperti itu sampai hasad kita itu hilang. Dengan begitu hati kita akan bersih seperti bersihnya hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hatinya Nabi Muhammad? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, wahai Sayyidah Aisyah, tolong terangkan pada kami bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, kalian tidak baca Quran. Akhlaknya Nabi ya apa yang ada dalam Al-Quran itu akhlaknya Nabi. Nabi ini Quran berjalan. Quran itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlaknya Quran? Adalah suka memaafkan kesalahan orang. Tidak pendendam. Orang punya salah minta maaf, ya sudah dimaafkan. Tidak diungkit-ungkit lagi. Nggak menyimpan rasa dendam. Suka menasehati. Suka berbuat baik pada orang lain. Kalau diganggu oleh orang lain, kalau itu urusan pribadi, langsung dimaafkan, tidak nunggu minta maaf. Tapi kalau udah hak Allah yang diinjak-injak, yang dinistakan, maka beliau akan sangat marah sehingga tidak ada satupun orang yang bisa menghadapi kemarahan beliau. Termasuk akhlak Quran yang dipraktekkan oleh Nabi, tidak pernah merencanakan dalam hati untuk menipu sesama muslim, untuk mendatangkan madarat kepada sesama muslim, menyimpan kedengkian pada sesama muslim, hasad, permusuhan, ini tidak. Nah, ini karena Nabi terbebas dari penyakit-penyakit ini, sehingga hatinya Nabi adalah hati yang terbaik. Karena hati itu bersih, terbaik, maka Allah memberikan segala pengetahuan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Memberikan sir, memberikan berbagai macam anugerah yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi lain, bahkan kepada semua makhluk. Karena itu
Gara-gara hati yang bersih ini Nabi diisrakan, dimi'rajkan di bulan Rajab yang kita sekarang berada di dalamnya. Sampai mencapai kepada kedudukan yang belum pernah dijangkau oleh satupun makhluk, bahkan para nabi, para rasul, para malaikat sekalipun. Ini Nabi Muhammad SAW. Maka kalau hati kita ingin dipenuhi dengan berbagai macam ilmu, sir, anugerah dari Allah, ya bersihkan seperti hatinya Nabi Muhammad SAW. Cara membersihkan hati ini diantaranya adalah penuhi hati kita dengan pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Selalu berusaha mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ini kita lakukan, maka kita akan selalu dituntun oleh Allah untuk menuju segala kebaikan. Kita akan dituntun, terarah begitu langkah kita. Setiap langkah kita pasti menuju kebaikan. Dan dengan begitu kita akan mendapatkan vaksin. Vaksin tapi bukan dari virusnya badan, dari virusnya roh. Sehingga roh kita aman, tidak akan terkena virus dengan vaksin tadi itu. Begitu juga kita akan aman dari fitnah-fitnah yang banyak bermunculan di akhir zaman ini. Banyak kalau kita buka medsos itu banyak sekali hal-hal menyesatkan ada situ. Itu disebut fitan, itu disebut fitnah. Apapun yang bisa menyesatkan kita, membuat kita menyimpang dari jalannya Nabi Muhammad SAW, itu fitnah. Kadang kita bingung, ini kira-kira bisa selamat apa enggak? Putra-putri kita, ini zaman kita, bagaimana zaman putra-putri kita bisa selamat apa enggak? Enggak usah bingung. Cukup kenali Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, berusahalah untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Otomatis kita akan terproteksi, akan terlindungi dari fitnah model apapun. Dengan itu, mempelajari sejarah hidup Nabi, syama'ilnya Nabi, juga mempelajari manakibnya para ulama, para aulia penerus Nabi. Sering ziarah pada orang soleh, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Ini akan memberikan perlindungan kepada kita dari fitnah-fitnah yang menyesatkan manusia di akhir zaman. Jangan kita kepingin aman, kepingin surga, tapi jalannya tidak melalui jalan surga. Ya, sampai kapanpun tidak nyampe. Kepingin selamat, kepingin surga, tapi yang dilewati jalan OTW neraka. Tidak bakalan bisa nyampe surga. Itu. Kepingin surga ya lewati jalan surga. Loh, kita belum bisa melakukan. Yang terpenting kata beliau, niatkan yang baik. Kita mungkin belum bisa melakukan semuanya. Niatkan untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan kita, untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Niatkan yang baik. Dengan begitu kita akan dituntun terus oleh Allah. Almar'u haitsu qasdih la haitsu jasadih. Seseorang itu tergantung tujuannya, bukan tergantung badannya ada di mana. Walaupun badannya misalnya berada di tempat kurang baik, tapi dia ingin dalam hati untuk merubah menjadi baik, dia akan dibimbing untuk menuju kebaikan. Jadi tidak dinilai dari badannya ada di mana, tapi dari niatnya ada di mana. Walaupun kita sholat, yang dinilai oleh Allah bukan bentuk dohirnya itu, tapi hati kita sholat juga apa enggak? Badan kita sholat, maka usahakan hati kita juga sholat, hadir, tahu apa yang kita lakukan, khusyuk. Tapi kalau badan kita sholat, pikiran kita di pasar, ya dicatat oleh Allah dari pasar, walaupun badannya sholat ada di masjid. Itu. Yang dinilai sekali lagi niatnya, tujuannya, bukan badannya. Kalau kita sholat tapi hati kita ada di luar, ya kita sholat secara zahir tapi tidak ada pahala sholat sama sekali. Kemudian selalulah kita ini merendah karena Allah Subhanahu wa taala, rendah hati. Orang yang rendah hati itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong merasa hebat akan dijatuhkan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis dikatakan aqrabu ma yakunul abdu fa huwa sajid. Hamba itu akan berada pada kedudukan yang sangat dekat pada Allah ketika dia dalam keadaan sujud. Kedudukannya akan paling dekat dengan Allah. Itu bukan tempatnya, kedudukannya akan sangat dekat dengan Allah ketika sujud. Kenapa? Orang sujud itu merendah, tidak sombong, tidak congkak. Karena itu selalulah kita ini memiliki sifat rendah hati dan jangan pernah berpaling dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalulah kita menjadikan beliau sebagai panutan. Setiap hari belajar, bertanyalah kalau kita nggak ngerti.
Setiap hari sedikit demi sedikit kita ngikutin Nabi 100% ya tidak bisa. Tapi yang penting setiap hari harus ada tambahan. Hari ini kita belajar misalnya bagaimana cara makannya Nabi. Tidak tahu ya tanya pada orang yang ngerti. Nah, setelah tahu praktekkan. Besok nanya lagi cara minumnya Nabi bagaimana, praktekkan. Besok nanya lagi cara tidurnya Nabi bagaimana, praktekkan. Dan demikian terus. Setiap hari nanya satu praktekkan, nanya satu praktekkan. Dengan begitu maka walaupun kita tidak melihat Rasulullah SAW, tapi kita setiap saatnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala ila yawmiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت العظيم وصوت في القلوب تهيج الأشجانا والله قدرنا عليه فما يساوي منا ويكون ثنانا لكن حب بالسرى قد دعا لمدي صفة ربنا وحدانا وإن تزيل المدة هاهنا نرفع عين فكرنا ورجانا الواحد الأحد العلي إلهنا متوسل من إليه دعانا مختاره وحبيبه وصبيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصل لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا بنجضى المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذو الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والساعين في جميعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك وحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة ضافي بك على الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واغننا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصل عن عقبانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل ورحمة للعالمين وسلم تسليما كثيرا ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين وآل بيت الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.